ମୁଁ କଣ କହିଲି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏମାନେ କଣ କରୁଛନ୍ତି ବା ତମେ କଣ ବୁଝିଲ ଏକ୍ସରସାଇଜ ରେ କୁହ ମତେ ଟିକେ। କାଲି ଯାହା କରିଥିଲୁ ସେଇଗୁଟାକୁ ମନେ ପକେଇକି ଆକ୍ଟିଂ କରିବାର ଅଛି, ମାନେ କିଛି ନ କହିକି। ଆଚ୍ଛା ଆକ୍ଟିଂ କରିବାର ନାହିଁ, କାଲି ମୁଁ ଯାହା କରିଥିଲି ସେୟା କରିବି। ମୁଁ ଆକ୍ଟିଂ କଲେ କଣ ହବ ନା, ଆକ୍ଟିଂ କଲେ ସେଥିରେ ନୂଆ ଜିନିଷ ମୁଁ ଆଡ କରିବି, ମୁଁ ଭଲ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବି, କେମିତି ମୁଁ ବଢିଆ କରିବି ସେ କଥା ନୁହଁ। ମୁଁ ଯେମିତି କାଲି ଖାଉଥିଲି, ଯେମିତି କଥା ହଉଥିଲି, ଯେମିତି ବୁଲୁଥିଲି, କୁଆଡେ ଯାହା ଯାହା କରୁଥିଲି ସେମ୍ ଜିନିଷ କରିବି। ଲାଷ୍ଟ ଡେ ଧରକ ଗତକାଲି ତମେ କଣ କରୁଥିଲ ସକାଳୁ ଉଠିଲାରୁ ପୁରା ରାତିରେ ଶୋଇଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାହା ଯାହା କରୁଥିଲ, ତମେ ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ ରୁ ଭାବିଲ କି ଖାଲି ମୁଁ ବାହାରକୁ ଯାଇଛି। ଘରକୁ ବାହାରେ ନୁହଁ, ତମେ ଘରେ ବି 1000 ପ୍ରକାର କାମ କରୁଛ, ମନେ ପକାଅ। 24 ଘଣ୍ଟାରେ 1000 ପ୍ରକାର କାମ ହେଇଛି। 24 ଘଣ୍ଟାରେ ଗୋଟେ ମିନିଟରେ ତମେ ଚେଞ୍ଜ ହେଇଛ, ଗୋଟେ ମିନିଟରେ ତମେ ଅଲଗା ଅଲଗା କାମ କରୁଛ। ତମ ଘରେ ଏପଟ ଘରରୁ ସେପଟ ଘରକୁ ଯାଇଛ, ସେପଟ ଘରକୁ ଯାଇଛ, ସେତେବେଳେ କାହା ସାଙ୍ଗରେ କଥା ହେଇଛ, ଛୋଟ ଛୁଆଟା ଅଛି ଯଦି ତାକୁ ଗେଲ କରିଛ, କେତେ କଥା ହେଇଛି। ଖାଇବାକୁ ଦେଇଛ, ଖାଇବାକୁ ରାନ୍ଧିଛ, ବାସନ ମାଜିଛ, କେତେ କଥା ହେଇଛି। ଡ୍ରେସ ସଫା କରିଛ, ଗାଧେଇଛ, ଖାଇଛ, କେତେ କଥା ହେଇଛି। ତ ଯାହା ଯାହା ତମ ଲାଇଫରେ କାଲି କରିଥିଲ ସେମ୍ ଜିନିଷ ଏଠି କରିବ, ସେଇ କଥା ମୁଁ କହୁଛି। ବାକି ଏବେ ତ ଭିଡିଓରେ ସେ ସବୁ ଜିନିଷ ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ, ବା ସ୍ପେସ୍ ଅଳ୍ପ ଅଛି, ଆମକୁ ଟିକେ କମ୍ଫର୍ଟେବଲ ହଉନି, କିନ୍ତୁ କାଲି ଠାରୁ ପ୍ରାକ୍ଟିସ କରିବ ଅଧଘଣ୍ଟେ। ସକାଳ ବା ସଞ୍ଜବେଳେ କେତେବେଳେ ମତେ ଟାଇମ ହଉଛି ଅଧଘଣ୍ଟେ ଫୋନରେ ଆଲାରାମ ଦେଇଦେବି, ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବି ଲାଷ୍ଟ ଡେ କଣ କରିଥିଲି ପୁରା ସକାଳୁ ଉଠିଲାରୁ ଆରମ୍ଭ କରିବି। ମୁଁ ଉଠିଲାରୁ ଶୋଇଲା ଭିତରେ, ରାତିରେ ଶୋଇଲା ଭିତରେ କଣ କରୁଥିଲି, ଜଣେ ଜଣେ ନିଜର ଏଇ ଦୁଇଥର କଲେ ଆମେ ପାଖାପାଖି। ତ କୁହନ୍ତୁ କଣ ତା ପୂର୍ବରୁ କରିଥିଲେ, ଏବେ ସେକେଣ୍ଡ ଥର କଲେ କଣ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ବା କଣ ଫିଲ୍ କଲେ କୁହନ୍ତୁ ଟିକେ। ଜୁଡ୍ କୁହ ଆଗେ। ଓକେ, ଏଣ୍ଡ ସମସ୍ତଙ୍କର ଏଣ୍ଡ କୁହନ୍ତୁ ଟିକେ। ସାର୍ ଯୋଉ ଫାଷ୍ଟ ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ ରେ କରିଥିଲି ସେତେବେଳେ ମତେ ଟିକେ ବ୍ଲାଙ୍କ ଲାଗୁଥିଲା, ପ୍ରପରଲି କ୍ଲାରିଟି ଆକ୍ସନ ଆସୁନଥିଲା। ଓକେ, କିନ୍ତୁ ସେକେଣ୍ଡ ଟାଇମ ଯେତେବେଳେ ଯୋଉ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଅସ୍ ସିକ୍ୱେନ୍ସଲି ମୁଁ ଭାବି ଆଉ ଆକ୍ଟିଂ ମଧ୍ୟ ମୋ ସହିତ ପୁରା ମ୍ୟାଚ୍ ହଉଥିଲା, ତ ମତେ ଭଲ ଧୀରେ ଲାଗିଲା ଧୀରେ ସେକେଣ୍ଡ କଲେ। ଟାଇମ। ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ, କାହିଁକି ନା ଆମେ ଗୋଟେ ଯେତିକି ଜାଗାରେ ଅଛନ୍ତି ଅଳ୍ପ ଫ୍ରେମରେ ଅଛନ୍ତି, ତ କାଲି ଆଉ ଫ୍ରେମ ନଥିବ କିଛି। କାଲି ଫ୍ରେମ ନଥିବ ତ ଘରେ ପୁରା ଗୋଟେ ବଡ ସ୍ପେସ୍ ଅଛି, ସବୁ ସ୍ପେସକୁ ମୁଁ ୟୁଜ କରିପାରିବି। ସେ ସ୍ପେସରେ ମୁଁ ସକାଳୁ ଉଠିଲାରୁ ରାତିରେ ଶୋଇଲା ଭିତରେ, ମୁଁ ୱାସରୁମ ଯାଇଥିଲି କତୁରୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି ସବୁ ଜିନିଷ ରାତିରେ ଶୋଇଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସବୁ ଇନକ୍ଲୁଡେଡ। ଏମିତି କିଛି କଥା ନାହିଁ ଆକ୍ଟିଂରେ ଯୋଉଟା ନାହିଁ, ସବୁ ଜିନିଷ ଅଛି, ବୁଝିଲେ କି? ତ ଯେମିତି ମୁଁ ଯାହା ଯାହା କରେ, ଯାହା ଯେମିତି ସବୁ ଜିନିଷ ସେଥିରେ ସେମିତି କରିବି। ଆଚ୍ଛା, କଲେ ଧୀରେ ଧୀରେ କ୍ଲାରିଟି ଅଛି। ଯେମିତି ତମେ କହିଲ କି ଏବେ କଣ କହିଲ ନା, ପୂର୍ବରୁ କଲା ବେଳକୁ କଣ ହଉଥିଲା ନା ମୁଁ ଟିକେ କନଫ୍ୟୁଜ ଥିଲି, ତ ଧୀରେ ଧୀରେ ଇଏ କନଫ୍ୟୁଜନ ଆହୁରି କ୍ଲିୟର ହେଇଯିବ। ମୁଁ ଯେମିତି ଫୋନ ଧରେ, ଯେମିତି ଫୋନରେ କଥା ହୁଏ, ଯେମିତି ଯାହା କରେ ସବୁ ଜିନିଷ ସେମିତି, ନହେଲେ ଆକ୍ଟିଂ କଲା ଭଳିଆ ହବ। କେମିତି? ଫର ଏକ୍ସାମ୍ପଲ, ମୁଁ ଯଦି ଧରକ ହାତ କୁଣ୍ଡେଇ ହଉଛି ମୋର ଏଇଠି, ତ ମୁଁ ଡାଇରେକ୍ଟ ଯାଇ କୁଣ୍ଡେଇ ହଉଛି। ଯଦି ସେଟାକୁ ପରଫର୍ମ କରି ମତେ ଖୋଜିବାକୁ ପଡେ, ଆରେ କୋଉଠି କୁଣ୍ଡେଇ ହଉଛି, ଓହୋ ଏଇଠି, ଇଏ ହେଲା ଆକ୍ଟିଂ। ତ ଇଏ ଆକ୍ଟିଂ କରିବା ଦରକାର ନାହିଁ। ମତେ କୁଣ୍ଡେଇ ହଉଛି, ମୁଁ ଯେମିତି ହଏ, ଯେମିତି ତମ ନାକ କୁଣ୍ଡେଇ ହେଲା, ମୋ ମୁଣ୍ଡ ଏଇନା କୁଣ୍ଡଉଛି, ମୁଁ ଡାଇରେକ୍ଟ ହିଁ କୁଣ୍ଡେଇ ଦେଲି, ସଇଲା। ଯେମିତି ମୁଁ କରେ ସେମିତି ରିଏଲ ଲାଇଫରେ ଆମେ ଯେମିତି କରନ୍ତି, ମୁଁ ସେମିତି କହୁଛି କରିବା ପାଇଁ। ଯଦି କୁଣ୍ଡେଇଲା ଡାଇରେକ୍ଟ କୁଣ୍ଡେଇଲି, ସଇଲା। ନେକ୍ସଟ, ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ। ଓକେ, ନେକ୍ସଟ ଆଉ ଜଣେ କିଏ କୁହନ୍ତୁ କଣ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ। ଅଜିତ କୁହ। କ୍ଲାସରେ ସବୁବେଳେ ଆଲର୍ଟ ଥିବି, ଡିସିପ୍ଲିନ ୱେରେ ଟାଇମରେ ଜଏନ ହେବି, ଟାଇମରେ ସରିଲେ କ୍ଲାସ ବନ୍ଦ ହେବି। ମୁଁ ଟାଇମ ଦେଇଛି 2 ଘଣ୍ଟା ଟାଇମ ଦେଇଛି, ଷ୍ଟୁଡିଓ କୁ 2 ଘଣ୍ଟା ଟାଇମ ଦେଇଛି। ସେ ଟାଇମ ଭିତରେ ମୁଁ ଅଲଗା କାହା ସହିତ କଥା ହେବିନି। ସେ ଟାଇମ ଓନ୍ଲି ବୁକ୍ ଷ୍ଟୁଡିଓ ପାଇଁ ବା ଯୋଉଠି ଜଏନ ହେଇଛି। ଓକେ କୁହ। ଫାଷ୍ଟ ଯେତେବେଳେ କଲି କିଛିଟା ଜିନିଷ ମାନେ ହାତ ଗୁଡା ଏତେ ମୁଭ୍ କଲାନି, କିଛିଟା ଜିନିଷ ବି ମନେ ପଡିଲାନି। ସେକେଣ୍ଡ ଟାଇମ ଯେତେବେଳେ କଲି, ମାନେ କିଛିଟା ଜିନିଷ ଯାହା ବି କରିଥିଲି ଏକ୍ସଟ୍ରା ମନେ ପଡିଲା ବି, ମାନେ କମ୍ଫର୍ଟେବୁଲ ଲାଗିଲା କରିବାକୁ ନିଜକୁ। ଓକେ, ଧୀରେ ଧୀରେ ଫେର ଯେମିତି କହିଲି, କାଲି ଠାରୁ ମତେ ନେକ୍ସଟ ଗୁରୁବାର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦବ। 6-7 ଦିନ ହେଲାଣି, ଆଜ୍ଞା 6-7 ଦିନ ପ୍ରାକ୍ଟିସ କରିବ, ତ ସବୁଦିନ ତମେ ନିଜେ ନିଜେ ଫିଲ୍ କରିବ ମୁଁ ଲାଷ୍ଟ ଡେ ଠାରୁ ଆଜି ଆହୁରି ବଢିଆ କରିଛି, ଲାଷ୍ଟ ଡେ ଠାରୁ ଆଜି ଆହୁରି ବଢିଆ କରିଛି, ଆହୁରି କ୍ଲାରିଟି ହଉଛି ଆଜ୍ଞା ମୋର। ହେଲା, ଓକେ। ତ ଯେତେ ରିପିଟ ହବ ଏକ୍ସରସାଇଜ ସେତେ ଆମର କ୍ଲାରିଟି ଆସିବ, ହେଲା କି? ସେଇଥିପାଇଁ କହିଲି ପ୍ରତିଦିନ ଅଧଘଣ୍ଟେ ଫୋନରେ ସମସ୍ତେ ଆଲର୍ଟ ରୁହନ୍ତୁ। ଫୋନରେ ଆଲାରାମ ଦେଇଦେବି, ଧର 9ଟା ବାଜିଛି, 9:30 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆଲାରାମ ଦେଇଦେବି, 9:30 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏକ୍ସରସାଇଜ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କରିବି, ହେଲା କି ସମସ୍ତେ? ଓକେ, ଆଉ ଜଣେ କିଏ କୁହନ୍ତୁ।
कौन एक्सपीरियंस कौन कले कौन लागिला कोन सर जितेबेले मु फास्ट टाइम करी सेतेबेले मु बहुत किछि काली जहाँ भी करी से सब जिन अधा अधा भूली जाइली से जिन पुणी थे मैंने मन पकईकि से जिन ट्राए कली आतेबेले मु मोर गोटे एक्सप्रेशन टाइप जोटा थाए से बाहरी नाला एबे टिके टिके जस्ट सेटा कला परे टिके टिके बाहरुची ओके धीरे धीरे कले धीरे धीरे सब एक्सप्रेशन चेंज हो आम भीतर हजार सब एक्सप्रेशन अच्छे आम भीतर आमे आम लाइफ रे अलग अलग लोकों सहित मिशंती समस्त सहित डिफरेंट डिफरेंट एक्सप्रेशन हुए छोट छुआ को गेल कला अलग गोटे कुकुर अच्छी संगे खेलुची अलग से कुकुर जब कामुड़ी गोडेला अलग हो से कुकुर को मुझे गोडेल धरिक सी अलग होगा मुझे कौट पड़गली सी अलग होगा मो बापा मामा मत धरिक बाड़े सी अलग होगा मुझे खाऊँ बढ़िया लगुच टेस्ट लगुच बढ़िया से गोटे चूल बाहर मोर एक्सप्रेशन चेंज हो भर गोटे पोका आलू बाहरी गला से मम्मी उपर चिल्ले दूसरी सी एक्सप्रेशन अलग सी डायलॉग अलग हो तो सब जिन मो भीतर अच्छे है कि आमे एबे आमे निजु को चिन्हुचंती कि आमे कौन कौन करूचंती बा मो भीतर कौन कौन अच्छे मु लास्ट डे कौन कौन करूथली केमती करूथली ताको मु आज प्रैक्टिस करबी ताको मु कंटिन्यू करबी ये कले धीरे धीरे मो भीतर जहाँ जहाँ अच्छी बा निजु को चिन्हवा स्टार्ट करबा बा मु एक्टिंग करया पई चाहूची मु मो कथा करि परुछ तो मु निजु को चिन्हिची तो सब दिन धरक एबे तमे कथा ला बेले तुम हाथटा एमती गला है कि तो यहाँ नेचुराल गला जमती गला तुम ट्राए कलनी कुंडेया तुम ऑटोमेटिक गला तो ए जिनस रहा दरकार ना कि एपट कुंडे मो कुंडे कुंडे एमती जीवी बुझे कि तो जमती करती जमती जहाँ जहाँ है सेमती कर ओके नेक्स्ट आउ जन किए कहतु आउ जन किए कहतु इतिश्री कह स्मृति कह तुम निजे कह मो ना डकिया निहात दरकार सर फर्स्ट टाइम तो जेतेबेले मु कली कि मो माइंड रे किछि आसिलानी कि मु केमिति करबी बट सेकंड टाइम Okay. करला को किछिटा मते कि नाही मु एमति करि पारिबे एक्सप्रेशन आसिला आउ कंफर्टेबल भी फील हैला सेकंड टाइम रे एंड फर्स्ट टाइम रे मते बहुत सारा नर्वस लागिला नाही केमिति करबी बस एमति किछिटा सर जानि पाइले मु कि सेकंड टाइम रे ओके ये एक्सरसाइज सबुदिन करा सबुदिन अध घंटे समस्त कहूँ फोन अलार्म देवा सबुदिन सकाळ बा संजय जो टाइम मिलूँ आमको लास्ट डे जहाँ जहाँ पूरा अध घंटे भीतर सब करी सब इनक्लूडेड समस्त प्राय लास्ट डे कौन करते मन पड़ानी कहीं ये कथा आगुरी के करनथिले अच्छा जो जेहेतु फास्ट करुँच प्रोब्लेम हो सहित से प्रॉपर्टी ना से जिनस ना आम पाखे इमेजिन कर ये जिनस भी आम नुआ तो ये कले धीरे धीरे आम ग्रो करवा ये स्टार्टिंग एक्सरसाइज सब मो लाइफ रे मु कौन कौन करूची ताको प्रैक्टिस करवा ये स्टार्टिंग एक्सरसाइज ओके आकु काली ठारू करंतु बाकी मते वीडियो कौन कौन करिक देबे जो इंट्रोडक्शन वीडियो टॉपिक वीडियो कौन पाई मु एक्टिंग सिखिबी जे जे करिचन तो भलो कथा से वीडियो मते करिक पठेबे जे जे करिचन तो भलो कथा और जे करिचन सारा टॉपिक वीडियो करनाती टॉपिक वीडियो किए गोटे दिना करचन से वीडियो कम से वीडियोटा रिकॉर्डिंग करिक पठेबे ता साथ ये एक्सरसाइज सब दिन प्रैक्टिस हबो बाकी जो मन पूरा नुआ जिमती जुड तुम लास्ट केबे करथिलो बहुत दिन पूर्व जॉइन हेतिलो मते आउ थरे करिक पठे दियो तुम इंट्रोडक्शन तुम कौन पाई मु एक्टिंग सिखे पे चाहूची देन टॉपिक वीडियोज आर रिकॉर्डिंग पठेबी ता साथ एगुडा प्रैक्टिस करबी ये हला काम एई सप्ताह हैला कि आज्ञा सर ओके तो की कोन पचारबे चाहू तुम टिके पचारंतु की कोन क्वेश्चन पचारबे चाहू पचारंतु आमे एई वाला बहुत सारा एक्सरसाइज करबा किंतु मेन जिनस खाली एठी कले हबनी खाली एठी कले किछ हबनी एठी घरे मेन जिनसटा घरे करे पड़े मते एठी जहाँ जहाँ जानले मो भीतर जहाँ क्वेश्चन अछि मते एठी पचार देबी बा एठी जिनसटा क्लियर हे जिवि जहाँ माइंड रे क्वेश्चन अछि एठी जानि देबी बहुत सारा क्वेश्चन पचार देबी एठी क्लियर हे जिवि बाकी घरे मोटे पर्टिकुलर टाइम बाहर कर ए टाइम रे को प्रैक्टिस करबी जेते प्रैक्टिस अधिका हबो सेते मोर क्लैरिटी बढ़िबो